विषय सामने सारी आहे. हा बरोबर. हा आपण महाराज एक बोल रहो तो वारे बाबा महाराजापेक्षा उजे हेटेरो कोणी बोल रहो काही हावनी उजादाच बोल रहो तो हाव एक बात काहीतरी केऊ हावनी नाच विषय सामने सारी आहे. हा बरोबर. हा आपण महाराज एक बोल रहो तो वारे बाबा महाराजापेक्षा उजे हेटेरो कोणी बोल रहो काही हावनी उजादाच बोल रहो तो हाव एक बात काहीतरी केऊ हावनी नाचवायन काही कळत काहीतरी भजन घेऊ हावनी हावनी क्यों नहीं हो हाव सवारથી કઈ કરો આ બે પત્તર કી તરફ જમો તમાર ઘરે પેલે જાણ ઢાકો આ તો કઈ કરાવે છે ઓ દેવ આ દેવ છે ની કઈ નહીં કઈ કરાવે છે સવાર મંદિર પાળા કોઈ मजा नाही केत नो હાવ देव दकाय बिना दोन जावणी હાવ मग आज बी हाऊच केरो જાય તો નીકળે पण નીકળે पेलो पाईन હાવ मग काय के नो तार जनाव महाराज काय कजू હા ऊ निवळ 1.5 क्विंटल येंडोजू હાવ 1.5 क्विंटल 1.5 क्विंटल હોય બી आणि 3 टन येंडोजू દેખ લે હાવ फोटो कोणी भेदो छे नियो नुमाई હા છે ની ની मग काय कच હાવ आप टेस्टर लगार करत छे હા आपका लागो सायन्स आगोच का लागो હા आता ती काही लेखत करा होती अंगांग कळदा वुमन होती करत छे હાવ मन लईन दका हात लगान दका બા વા વા तोन देव दका अर्थ नाही છે ની मन दुसरो टेस्टर न होती करत छे नाही ટેસ્ટ કઈ સંબંધ છે ની આંગળી લગાન દેખો ને ओ तार दिकर मन बाकी दिकर हो तारे माई चढता नाही मन होत हाय देव आंगली लगान दका આવો. लईन छ છ मतोन देवात दकाळू વા 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 હાવ खोटो केरो तू काही એ चुकीर बोल रहो तू કોની ની नाही मन काय केरचं मग वर पर कोणी तुम्ही देव दे केरचं नाही હા आपण लगे तर वरकन जाता नाही मन दकाळो पर हात लगाता नाही घ्यायचं मन टेस्टरचं आहे नाही तुम्हाला दुसरं काही तुम्हाला सायन्स तुम्हाला कम तुम्हाला सुलेम घालो હાવની હાવની मग तुम्ही देव કાઈ दे લેવું તમે જો સાયન્સ ની પાણી છે 33 कोटी देव कलावो के माई હાવ गावडी माई ગાવડી માઈ गावडी विषय मग करा बोलो હા કોની ની मग तो गावडी विषय कोच कोणी આ હા તમે हाव केर संबंध आहे नाही આઈ ની तम हाव कशन केरे હા मग गावडी कोच कोणी नाही કોની ની तमार टप देन ते विठ्ठल महाराज चमको હા व येंडे भजन्याचो દેખ ની राम लक्ष्मण कैवाळ पजवून तम पकडलो छो હાવ मग उद्योग पहिलेच के नऊ छे नी આ છે ની एक शक्ती वेगळीच ह હાવ नको भगवानचं वाव. उकेरोच मत मे વા 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 व गावडी विषय काय आवाज કોની ની આઈ ની कळो कोणी હાવ कळो कोणी હા काही पायो रे आता કાઈ જગે મરાયો કાઈ પાયો રે આરે આરે કાઈ જગે મરાયો ए કાઈ પાયો રે આરે આરે કાઈ જગે મરાયો पायो रे આરે આરે કાઈ જગે મરાયો आओ काही पायो रे આ તાન કાઈ ઝક મરાયો एर संत के કાઈ की तो न मन क्या जलम दिनो जातो भगवान कडवे झकमरा नाही काही आओ हे पृथ्वी तले बरी वा वा कसे ना आयो કાઈ કરન આયો देव कडरो कोणी देव कोणी मग एकच पॉइंट छ आओ मग केद नो વાહ फक्त वत्री तार तमेन देवच चावजनी વાહ आती जाय देर छे હાવની हा હાવ मजा करतो पॉइंट तुम्ही लागू पडतो तंबिको वाव. मंडळी मजर केरो लवाडगत हाव बात नी. चुकरोच करता હાવ मन बाकी मालम छे છે ની તમે देव चावच नाही હાવની देव आता हा आजी काय केला गो હા काय काय वात लक्कन लाय महाराज रे देखनी. 33 कोटी देव केला गो હાવ 33 कोटी विषय मग लिदोच कोणी र કોની આમ કેજ કોની ની 33 कोटी मग कोच कोणी આ તમે हवात मग बनायच कोणी વારે 33 कोटी छेनी હા हा હાવની पण देव शक्ती कोणतरी वेगळी छ છ आईनु संत केरे आओ पाणी पाशांतर को पाणी पाशा भाषा मकत केरो छु वा 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 कोणी कमो હાવની पाशाने गरज छे હાવ हा હા का झोकेती वा 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 झोकेती જો કે દીજરા जन्म अनमोल छ હાઓ मकेत ने कसोच महाराज એક બાર મળો છે परवादी केत एक मग सारदन आज तिसरो कार्यक्रम मारो है હાવની मोम परेशान हेरो छु હાવ हा વાહ आवाल हमारो ब्याह के लागो काय मारा चढाव करा आर मत चढाव कोणी मग देव सकरन केरो छु હાવની चढाव विषय छे मग कहू છે ની देव छ भा છ તમાર પૈતી को तम मन सिद्ध करन दोनी હાવની मारी बात तम मत को વા વા मैं कर तो हाउ कोज मत કોજ મત और गरज भी छे હાવ કાઈ કરું બેઓ હાવ હા वो सेटिंग लगा रहे पर कमी मत कर હાવની हां ज्यादा कर करा न વાહ काई पाए रे યાદે આલે ગાઈ જગે ભરાયો રે ગાઈ પાયો રે આરે આરે ગાઈ જગે ભરાયો રે कोणी वाचोर पोती पुराण બોલ બોલ ए बढ़िया
ડોક્ટર આ ચોકારસ હા ગોળી ઔષધિ થી ગોળી આવશે દેદી અરે તાર ગોળી ઔષધ જે જગો હું કોઈ તરી વનસ્પતિ કંદી તૈયાર વેરી છે આવો. તો બી ભગવાન એર દેણ છો દેખની હા આવે કોઈ તરી છે વનસ્પતિ કંદી તૈયાર વેરી છો આવની આવની કોઈ હિમાલય જાણલા કતકતલા હું દેવ દેણ ભગવાન એર છે આવે ડોક્ટર મને તી કોણ તૈયાર કીધું એ મને તે વચ્ચે કઈ હોના હા આહા. કોણ કરી ઝાડ પાલો મતલા વનસ્પતિ કો મત કરન ગોળી તૈયાર કરન દકા દકા હાઓ તું કર્યો વાહ વયની વેનની વયની આવે જે વાત વયની છે ને વયની કરન કે દેણો વાહ હા હાવની પણ મુજોરી કરન જમીન એ મુજોરી કરન જમેની જમીન પણ હું સવે લાગરી છે ને મારા મજૂરી કરે દેખની પૂરું વય હેગી ચોરતરી છોડો છે કઈ હું જમે જ નહીં કરે કે છે કઈ હાનું કજો જરા કાઈ બોલો હા वो बात कोनी इधर मैं एक जना को मेन पॉइंट के महाराज ये आ बटो खरा बोल रो कोन बड़ा ई दिचार माळा खाले मरो गळे में आप बोनी देव छे केरो तन टाण रो तू बोन नहीं आबा जन घणो बोल रो तो हां कोनी ओ तू काहीच मत बोलाव हां मारो बोलू करू છું કેરી કરે છે જા चार बैटरी लो हे गया अब હા કેરી બોલું મમ્મા બોલું કરું છું કા મહારાજ કા કહે છે ઈ દેખ हां એ દેશમાં મ કેદનો वारे वा મ કેદનો आओ મ પ્રત્યેક વા કેતો આવું છું आवनी એ દેશમાં કઈ દન નર નારી મુકાબલા ચાલો आओ चालो रे બાઈ મોટ का मन का काई आओ कोण मन क्या लाभो मोटो वाह काहीच कोण लाभो हाँ कई दन लोक लढे लड़े बाई मोट का मन क्या मोट मन क्या मोटो नारी मोट का नर मोटो ऐ काहीच कोणी हियो काहीच कोणी मळो देव मोटो हाँ संत मोटो संत मोठो ઈ કઈ દન ચાલો हावे काहीच कोणी हो हावे आप चालरो देव छक છે ઈ. देखनी आणि बेटी मंडळी शेन कल्पना निश्चित देव छ वाह तरी लोक मजा ले रेस हे तरी लोक मजा ले रे मजा ले रेस शेन मालूम छ हावनी महाराज बोल रहा हूँ भाई जरावत भाई बोल रही थी हावनी पण आदरा नार वगैरे का फोड़ रही वाह वाह देव देव का छै गला हावनी शेन बात कर रही तू ये फोटो किटून ले जान मेले आन ओडी अब पानी चाड़ दो पानी में वेरा दो अब ये फोटो काई कर हार घाल मेले तो आत्रा तरी सांभळो महाराज नारे हायत्री काई करो कर नी मेल मेले तो ये हमारा नहीं मुंडा गावत्री कळ जाय कोणी हा? बात साशी देव छै जागरण ये मेल दो नहीं ले जाता नहीं बौडी अरे हावे ये राम राम महाराज घरे मळनेर फटूच देख ले वरच घरे ए हा हावे कदरात्री जना करता है लाबरी कदरी भरीच छे. करता है शे गाता गीता और घरे वो गज भरे भी छ छोर घरे माई अच्छा करा ना देख ले का केरच हावे असो हा माझे वायन मसालो दच छ झटको देवे कंसर छ माझे वाळे मसालो देज वाळो जे एकदम माझ मत मसालो माझा होतो अजे जे आदे रे जे जाओ दे माझ मत मसालो माझा दे जे जे आदे रे जे जाओ दे ए माझ मत मसालो माझा दे जे जे आदे रे जे जाओ दे मसालो माझा दे जे जे आदे रे जे जाओ दे वाह वाह हाई વાત પટ્ટી વા हाव माझ मत मसालो मळ जाओ छे जेर जेर हाते ती જીર જાઓ છે મારા હા. કેર કામ છે ની आव दुसरे रामराव महाराज केरो छु परले ना हाव मन केर मुडे श्री क्यो तू देख ले काई क्यों चिमना समुंडेरो काई क्यों को वा केरो चिमना समुंडो काई क्यों को हा आन तोन जर मग भेशीचं मुंडो केत नव्हतं कसं वाग्या ए जमच काही का केरच हा मन क्या कनाई हाथ तो रमतो बोलणं ए एनकच भजन हसतो बोलणो कनाई हाव मन क्या पेटेम गाठ करन न बोलणं न बोलणो एनकच भजन खळ खळ बोलणो मन क्या कनाई आडी करन न बोलणं ए एनकच भजन भजन हा हाव साधू संतर लढाई चाली हाव रामराव लढाई चाली चाली सत्या सत्यर लढाई चाली चाली लढाई चालती आणि जावेतानी छ आओ नेकी बधीर लढाई छ आज भी चालू છે હા. હાવે શું ભજનાર લડાઈ પણ એમાં ખુશી થી રહેવાનું વાહ વાહ વાહ. आणि तो कोई काही काही હા महाराज जरा हमार गाडबेड 12 वर्ष मी ए. एका गावाचं हाव फक्त सिद्ध करून जायचं वाह मजे करत देव हायनूच मार हा. पद्धत येते आणि तम जर करत मुंडाक दगाव तर मगर ते मुंडाक समोर लान होबर काढ तुचू वाह वाह जे देव चाय जको हावनी फक्त मन हाती भार चालो दे आणि मन उतारे हात लगान तर एम लईन मन लईन चावत भा मन तार चायनी बस सारी देवाव जाव छ मग देव तर काढ तुचू हाव पडती तो बात को हावनी मन बाकी मालूम छे नी छेनी मन तारेर करत छे नी हाव मन लईनच चाय લઈને જ ચાહે बस वत्रा तम तर काढ दो બસ देव होता तुचू વાહ વાહ हा બરાબર છે यू करू तू करू भागवत भारो વાહ 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 अरे यू करू तू करू भागवत भारो न माया माय जीवडार भोगा नाही बोलो એ વાહ ભાઈ વાહ भागवत बसालो ગડા ગાઈ રે બોલે ઓલા ગોડાળા ગાઈ રે એ માલ માલ મજાલો મજા દે રે જે જે આદે રી જી દા દે
मत भारो यूं कर तू कर भान मत भारो न माया माई जीवदार होगा नहीं भरो વાહ महाराज हाव एखादी मनक्या दारोस हावनी एखादी मनक्या जारो छ ऍक्सिडेंट जर कधी वेगो वेगो पहिले मनक्या वन पकडलंच हाव रब्या काही काढलंच देखनी तारपैकी ध्यान हे करता हानु वेगो करतानी महाराज हाव चालू चालू जर मनक्या पडता मरगो मरगो तोटे में केनीच पकडणं वय हाव उल्ले जावा वेगळो दाता वाह 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 छ बडा छ कोणी करा समाजाची उल्ले कोणी जाओ ले बनावा. जाओ छ हा हावनी मग आवाज केळाच नु कोणीच के करा हा. वात उ मध्ये आड जा हाव मन पक्क मालम जनी तू सारी रात आलडाय तरी कोणीच खेळत वागडा मरगो तरी हाव काही नाही हाव देखनी हु काय मार पेलगाड छेवर हाव काय मन नवीन कोणी फोडरो ए मर जायो हाव सागे भमला जायो एक ना तो कोणी करे की नाही हाव सकरं काहीच नाही छे नीच कचू छेनीच कचू हाव आणि मग छेनी करण गुंदी मग छच करण केवाळो पुरे देशर भजना मरगेवर म्हणांग तरी छे नीच कच वागडावून काय करावं काय करा हा का हाव करण बाबा हाव का केरो छु वाह आत्रा पब्लिक बेटी बेरीच हावनी आप जे जे रिसोईत पण मग एक निश्चित एक वाच सत्य वाच हावनी भगवान छ छ देव छरे छ. कळणू लागच हाव तो काही मग हवा केरो महाराज कोणी केरो मजा छेनी महाराज छेनी 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 कोण दी वातच छेनी मध्य बताव छु हाव. महाराज मन हवला इन बताव वाह वाह दी वात पाइन हाव बस हावनी आणि तू तो हाव. ई काही नाम रो तू तो घणोच बोल रहो ना लीलावती हाव. हॉस्पिटल देख ले ओवन मालूम ओवन कोणी पुजनी विचारू अरे वो न पुजनी बाबू नाही मन देव तर काय मन लाईन हाव. भाई मालूम छे हा कोण ये नाही येर अर्थ बस तू महाराज समोर होची आहा नाही नाही येर પછી येर તમે શાળા કરો છો ભાઈ એ ભજને મજા છે ની मजा छे હા કોની 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 હા એ મજા છે ની પછી હા वेगो वेगो बस તમે એક કામ કરો ઠીક છે, દેવ ઠીક છે ની ની जा दो ઓ राम राम મંદિર બાપ જ વઠા મારો તીન या कोई मत वटाव तू वटा વઠાવની बस છે तू वटा છકાય તાકાત તમારો મંદિર હાથ હા? લગાય केव्हा अरे हम जय करायचा पण तू जात्रा चमक मध्ये वटा फेकतो तर नाही ફેંક દો ની ये ये हा એ એમ કઈ મજા છે જા જે કર દે પણ कोणी कोणी काही चिता ओळखली तो मऊ હાવ कोणी कोणी एक वाच बारा એને કાઈ જ કળે ની नाही कळे नाही कळव मत દેવ काही છે ની એ ભંડારો કશેર કીધે જૂજ કાઈ કળે ની હાવ. હાવ बंद कर दे रे તમાર સેવા ભાઈ છે એ મારોતી છે ને કોઈ છે एक નહીં. मिनिट थांब रे